अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला का मुतालबा किया है। ये मुतालबा रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में मंगल को होने वाले एक इजलास के मौके पर किया गया, जिसमें अफ़गान तालिबान के अलावा अफ़गान सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की दावत पर अफ़गानिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हमदुल्ला मोहिब आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब में होने वाले इस्लामी ताआवुन तंजीम के इजलास में अमरीका ईरान कशीदगी पर तबादले ख्याल का इम्कान है। शिमाली वज़ीरिस्तान के मरकज़ी कस्बे मीरान शाह में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के हज़ारों कारकुनों का इतवार के रोज़ होने वाले वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के वाक़े की आज़ादाना और मौसर तफ्तीश पर जोर दिया है। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत की आलमी तंजीम के माहिरीन की मुश्तरका टीम मंगल के रोज़ पाकिस्तान पहुंची है, जहां वो मुल्क में HIV एड्स की सबसे बड़ी वबाई सूरत हाल से फौरी तौर पर निमटने की कोशिश करेगी। भारत की हुकूमत ने कहा है कि उसने नौमुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तक़रीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ नहीं किया है। और शाम का कहना है कि पीर के रोज़ गोलान की पहाड़ियों के करीब शाम के तैयारा शिकन चौकी पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 1 फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। सदर ट्रंप का 4 रोज़ा दौरा जापान ख़त्म हो गया है और जापान में एक चाकू बरदार शख्स के स्कूल की तालिबात पर हमले के नतीजे में 2 तालिबात हलाक और 16 ज़ख्मी हो गई हैं। और ब्राज़ील की शिमाली रियासत अमेज़ोनास में पीर के रोज़ 4 जेलों में कम से कम 40 कैदी इज्तिमाई बलवों में हलाक हो गए हैं। ये थी शय सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला का मुतालबा किया है। ये मुतालबा रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में मंगल को होने वाले एक इजलास के मौके पर किया गया, जिसमें अफ़गान तालिबान के अलावा अफ़गान सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अफ़गान तालिबान के नायब अमीर और कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की सरबराही में 14 रुकनी अफ़गान वफ़द अफ़गान सियासी रहनुमाओं और अमायदीन से 2 रोज़ा बातचीत के लिए मॉस्को में है। अफ़गान सियासतदानों के एक वफ़द ने साबिक़ सदर हामिद करज़ई की क़यादत में तकरीब में शिरकत की। रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मॉस्को में मुनक़िद होने वाले इजलास से खिताब करते हुए रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने कहा कि रूस को यकीन है कि अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। लेवरोफ ने तालिबान के वफ़द की इस इजलास में शिरकत का खैर मक़दम किया और कहा कि हम अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के मुकम्मल इनखला का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम अफ़गान फ़रीक़ैन से कहेंगे कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो सके बातचीत शुरू करें, जिसमें समाजी और सियासी हलकों की वसी पैमाने पर शिरकत हो। रूसी ख़बरसां इदारे तास के मुताबिक अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने भी इस इजलास में शिरकत की, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो वफ़द के साथ तालिबान वफ़द के साथ बातचीत करेंगे या नहीं। अफ़गान नशरियाती इदारे तुलू के मुताबिक तालिबान के नायब अमीर ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान अमन चाहते हैं, ताहम उनके बकौल अमन की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने कहा कि अफ़गान रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गान अवाम अफ़गान अमन के लिए बातचीत की मेज़बानी करने पर रूस की कोशिशों को सराहते हैं। और अफ़गानिस्तान के सदारती उम्मीदवार और कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर मोहम्मद हनीफ अतमार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमन के रास्ते में हायल रुकावटें मुज़ाकरात से ही हल की जा सकती हैं। आला अमन कौंसिल के चेयरमैन मोहम्मद करीम खलीली ने अफ़गानिस्तान में दर्जनों नौजवानों की मौत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए कोई बावक़ार तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए।
قبل ازیں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ طالبان مذاکرات کار افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں اور عمائدین سے ماسکو میں ملاقات کریں گے۔ تاہم مجاہد نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان نمائندے افغان حکومت کے کسی نمائندے سے ملاقات کریں گے یا نہیں۔ ماسکو میں ہونے والا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ امن سمجھوتہ طے کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد حالیہ مہینوں کے دوران قطر میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے کئی دور کر چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کی دعوت پر افغانستان میں نیشنل سیکیورٹی کے مشیر حمداللہ محب آج پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں امریکہ ایران کشیدگی پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کے صبح سعودی عرب روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ منگل اور بدھ کو منعقدہ اجلاس میں OIC کے آئندہ سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس 31 مئی کو مکہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال خاصی سنگین ہے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں پشتون تحفظ تحریک کے ہزاروں کارکنوں کا اتوار کے روز ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس میں وقتاً فوقتاً شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم حکام نے علاقے میں دیگر اسلحہ سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے واقعے کی آزادانہ اور مؤثر تفتیش پر زور دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جان لیوا کارروائی کی مکمل تفتیش ضروری ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کی کمیٹی نے فوج کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی صحت کی عالمی تنظیم کے ماہرین کی مشترکہ ٹیم منگل کے روز پاکستان پہنچی ہے، جہاں وہ ملک میں HIV ایڈز کی سب سے بڑی وبائی صورتحال سے فوری طور پر نمٹے گی۔ اس موذی مرض سے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں پچھلے مہینوں میں 700 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے نومنتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مدعو نہیں کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب 30 مئی کی شام راشٹرپتی بھون کے صحن میں منعقد ہوگی، جس میں نریندر مودی دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ان کے ہمراہ ان کی کابینہ کے ارکان بھی اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف لیں گے۔ شام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں کے قریب شام کے طیارہ شکن چوکی پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر صوبہ ادلیب میں شامی فوج کے حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا 4 روزہ دورہ جاپان ختم ہو گیا ہے۔ علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کے پیش نظر امریکہ جاپان کے ساتھ فوجی تعاون میں اضافہ کرے گا۔ جاپان میں ایک چاقو بردار شخص کے اسکول کی طالبات پر حملے کے نتیجے میں 2 طالبات ہلاک اور 16 زخمی ہو گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے طالبات کو نشانہ بنانے کے بعد خود پر بھی چاقو کے وار کر کے خودکشی کر لی ہے۔ واقعہ منگل کو دارالحکومت ٹوکیو کے نواحی شہر کاواساکی میں پیش آیا، تاحال حملے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ اور برازیل کی شمالی ریاست ایمازوناس میں پیر کے روز 4 جیلوں میں کم از کم 40 قیدی اجتماعی بلووں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تمام 4 جیلیں ریاستی دارالحکومت ماناس میں ہیں، جہاں 15 قیدی ایک 5ویں جیل میں مخالف غنڈوں کی لڑائی میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔